खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबे हामजोंमा याफारो अशा शानते फाइनि 1 अक्टोबर नि शिमिनोरनि बागि चेंगजोंनाय स्वर्ण कोमल ज्वेलर्सो स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेगाला कि ड्रो नरक मांगनाय कायथम रांचनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्रो 21 गोल्ड कॉइन डायमंड परचेज खाने रंग बागि आं शानामसो नरकनि बागि बतंगो कायथम डायमंड नि रिंग ते एवरी परचेज नरक मांगनाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कोमल ज्वेलर्स फाइदी फाइन नाइफेली गवर्नमेंट निजत रायदाते ताकले निचंगो साथे न पालेलाय हामबाय हास्टेन जत लोकरकनि हामग्रानि बागै तांसालो बीजेपी एससी मोर्चानि साक्थार मुंबाय ख्लाइजाखा हाकोटनि मन्त्रि बोखरक नरेंद्र मोदिनो पोस्ट ऑफिस तैखे खाकाम याफारि कोक्तुन रोहरमानि पान्दाव नरो अक्रांगै माजाखा हाकोटनि मन्त्रि प्रतिमा भूमिक माजाखा बीजेपी एससी मोर्चानि हास्ते आसोक फां ततन दास्ते सदर जिल्ला कमिटिनि आसोक फां अलक बत्ताचार्य आकोसा तांसालो बीजेपी एससी मोर्चानि साक्थार मुंबाय हाकोटनि मन्त्रि बोखरक नरेंद्र मोदिनो खाकाहाम याफारि पोस्ट ऑफिस तैखे रोहरजाखा कोक्तुन हामबाय कोक्तुन रोहरमानि पान्दाव नारवे अक्रांगै माजाखा हाकोटनि सोशल जस्टिस ते एम्पावरमेंट अफेयर्स बेदेकनि मन्त्रि प्रतिमा भूमिक माजाखा बीजेपी एससी मोर्चानि हास्ते आसोक फां तुतन दास ते सदर जिल्ला कमिटिनि आसोक फां अलक बत्ताचार्य आकोसं हाकोटनि मन्त्रि बोखरक नरेंद्र मोदिनो पोस्ट ऑफिस तैखे खाकाहाम याफारमानि पान्दाव कक साना थांगै हाकोटनि सोशल जस्टिस ते एम्पावरमेंट अफेयर्स बेदेकनि मन्त्रि प्रतिमा भूमिक शाखा हाकोटनि मन्त्रि बोखरक नरेंद्र मोदिनि आचैमा सालनो रगै लाइथांनाय 17 सेप्टेम्बर सालमारिनि सिमी फाइनाय 7 अक्टोबर सालमारि जरा हास्ते गनांगै नाहारजाखा दाल बिदाल लुकुहाम सामुंते लुकुचुबा मुंनि सामुं बतां हापां सलाइजाकमानि यागुलो 24,000 हास्तेनि लुकुरकनो रोजाखा नकताल आबुनि लोगि लोगि बसकांगो 1,59,000 लुकुरकनो रोजाफ्रेनाय पाकानि नकताल रोजाखा हास्तेनि जतो लुकुरकनो मागना भेक्सिन नो कारिबो कोरोना बेमारनि शाखाम सेबते हास्तेनि लुकुरकनो चामु नुमुंनि सेबख्लाय रखा हाकोटनि मन्त्रि बोखरक नरेंद्र मोदी हनै আমরা সবাই জানি 17 তারিখ থেকে 7 অক্টোবর 17 সেপ্টেম্বর থেকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের সেবা এবং সমর্পণ দিবস যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা করছি পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পরও 24,000 ঘর হয়েছে এবং বর্তমানে আরও 1,59,000 ঘর প্রতি ঘরে নল প্রতি ঘরে জল সবাইকে 5 কেজি করে 7 মাসের জন্য মাথা পিছু 5 কেজি করে চালের ব্যবস্থা গরিব কল্যাণ যোজনা খাদ্য সব কিছু মোদিজি উনি ফ্রিতে এবং আমরা সবাই ভ্যাকসিন পেয়েছি এবং দুটা ভ্যাকসিন আমরা নিয়েছি এবং আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ভ্যাকসিনে তো তার জন্য যে ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে ওষুধ থেকে শুরু করে করোনার আমাদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে ফ্রি খাদ্য সব কিছু এবং ঘর জল সব কিছু মোদিজি দিচ্ছেন আমাদেরকে তাই রাজ্যের বাসীর পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন সময়ে 7 তারিখের মধ্যে আমরা মোদিজিকে ধন্যবাদ দিয়ে যে উনি আমাদেরকে দিচ্ছেন তার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ওনাকে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে আমরা আজকে স্থানীয় পোস্ট অফিসে সবাই পোস্টকার্ডের মাধ্যমে ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি তার জন্য আজকে আপনারা জায়গাতে উপস্থিত হয়েছি রাজাখরা গুলিনি সিমে প্রণবনি কোকথুম চিনি খরা কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন এই আদেশ 21 সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।